हो साळांतलो गडे उत्सव हो 3, 4 आणि 5 तारखेक येता ते 3, 4, 5 मार्चाक स्टार्ट जाता आमचो गडे उत्सव आनी कोणाक कसलेच हार्म जावचे न्हू तेका लागून आमी खुबशे अरेंजमेंट केल्ले आसा. मेन रोडार टिटो जंक्शन टू देवळा कडेन कोणाकूच आमी शॉपां घालपाक अलाव करचे ना. तशेंच जे रोड्स आसा मेन कासारपालवून जो रोड आहा कासारपालचो रोड टू साहा रोड आमी 11 बंद करतले. आनी इन आउट आहा जे कोणाक दर्शन घेवन थोडे लोक येता दर्शन घेता आनी वयता तांकां आमी विनंती करता की कोणाक वचपाचें आहा जाल्यार तेंच्यांनी 11, 11:30 पयलीं वयचें म्हूण. मागीर कासारपालचो रोड आमी 11 बंद करतले आनी जो दोडामार्ग रोड आहा तो कंटिन्यूस दोडामार्ग रोड चालू आसतलो. तशेंच आमचो जो दुमाशाचो रोड आहा हो आमी अरावंड 10:30 बंद करतले. कित्याक कारण हांगा जी ट्राफीक अरेंजमेंट आसा किंवा व्हेहिकल अरेंजमेंट आहा जे आमी पार्किंग प्रोवायड केल्या ती जर फूल जायत जाल्यार 10 मिणकुऱ्या जे ग्रावंड आसा त्या जंक्शनार बंद करतले आमी. तेन्ना तुमी एक जे दुमाशाच्यान लोक येता ते एटलिस्ट 10:30 पर्यंत तेंच्यांनी साळांत ह्या रोडान येवचे की तेच्या उपरांत आमी जर तांकां तेच्या उपरांत येवपाचें आहा जाल्यार तेंच्यांनी थ्रू कासारपाल ते येवं शकता. अशें रोडाचे हे टायमींग आसा. तशेंच जे लोक जेन्ना गडे उत्सव स्टार्ट जाता तेन्ना मदीं कोणी वयचे न्हू. कोणाक वयचें आहा जाल्यार तेंचे दोडामार्ग रोड ते वचूं शकता पूण टील कासारपाल रोड आनी दुमाशे रोड टील 5 ते 5:30 मेरेन जो पर्यंत आमचे गडे सोंपना तो पर्यंत ह्या रोडाक आमी वचोंक दिवचे ना. बिचोलेचे डेप्युटी कलेक्टर तशेंच मामलेदार हेल्थ सर्वीस तेंचे कडेन आमची ऑलरेडी मिटींग जाली. एमर्जन्सी सर्विसूय अवेलेबल आसतली, पोलीस डिप्लॉयड आसतले, ट्राफीक पोलीस आसतले आनी बऱ्यापैकी सगळ्यांनी दर्शन घेवन ह्या उत्सवाचो आनंद लुटचो, आनंद घेवचो. आनी एक कोणी जर पळयले जर कोणी अशी मस्तीपणा करता जर गाडयेन सोरो बिरो घेवन जर अशी पार्टी करता जाल्यार ते करचे न्हू ही आमची विनंती भाविकांक. कित्याक लोक येता हे लोकां देवाच्या दर्शनाक आनी भावनेन येता तेन्ना असलो प्रकार घडचो न्हू. आनी सगळ्यांक सांगता की हे 3 दीस जे आहा ते हांगा लिकर बॅन आसा. लिकर कोणी घेवन येवचें न्हू, लिकर पिवचें ना. आनी दुसरी एक विनंती हांगा साळांत सुद्दां जर कोणी लिकर विकता इल्लिगल विकता जाल्यार तेचेरूय एक्शन जातली. आमी एक्सायज डिपार्टमेंटाक तशें आमी कळयल्लें आसा. तेन्ना हांगाय साळानय विनंती करता की हांगा सुद्दां लोकांनी कोणाक इल्लिगल सोरो आमकां देव जे आमचें देवस्थान आहा इम्पॉर्टंट आसा तेन्ना आमी आमची मर्यादा राखपाक जाय. The voice for coin.